Shampoo by Manic Beauty. Thank you for the like, sino ba? Guys, thank you sa pag-like ng live ko. Hi, Anonymous. Welcome. Hi, Night. Dito ka lang. Hi, Night. Thank you. Hi, Brave Man. Thank you, Night. Guys, shampoo by Manic Beauty. Taga saan ka, Night? Yeah, lalo na. Lumabas na siya. Ayaw niya na sa akin. Ganun lang siya lagi. Puntahan niya ka tapos. Yan. Alis na siya. Where you from? Hi, Innocent. Welcome. Oh, sure, sure. Sige. Hi, Randy. Ang dami kasing nagtatanong kung taga saan ako. Yes po, Innocent. Kapampangan po. Pampanga po, guys. Kayo, guys, taga saan? Hi, Kenji. Eh, wag. Kabalen. Hello. Job. Ay, JR. Taga saan kayo? Saan kayo sa Pampanga? Nakastay ka sa Manila? Saan sa Manila? Hi, Bantay. Welcome. Thank you, Bantay, sa pag-follow. Yeah, pero nasa Angeles ako right now. Follow back naman. Sure, sige po. Pa-follow back. Go lang, guys. Guys, tell me if, finalo niyo ako so I can do follow back. Saan ka ba sa Manila? No, Pampanga po ako. Thank you. Welcome. Saan ka? Nasa Angeles ka ba? Sa Angeles ka ba? Saan ka sa Pampanga, Innocent? Kapas, studying pa. Yes, studying po, fourth year po. Welcome. Ayan, finalo ba kita?